Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang pamilya mao ang unang support system sa pagsuporta sa usa ka tawo. Pero usahay, kung sila pa ang hinungdan sa atong mga problema, ang uban mas gusto nga talikdan pa sila. Ikaw, isipon ba nimo nga supportive o istrikto ang imong mga ginikanan? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Marty nga giuluhan taog. Family Picture. Dear Papa Cholo, maayong kautuhon nimo. Ako di ay si Marty, 30 anyos. Ang storya nga akong gipada nimo nahitabo ni 10 years ago. 20 years old pa lang ko. Usa ni sa pinakangit-ngit nga gutlo sa akong kinabuhi. O gusto na ako kini nga ipaambit aron mahimong leksyon sa mga batan-on karon. Upat mi ka magsuon. Ang akong amahan usa ka pulis samtang ang akong mama usa ka HR manager. Di man mi dato pero makaingon ko nga naa mi convenient nga kinabuhi. Apan bisan pa ni ana, na ako'y usa ka butang nga di na ako makuha sa akong pagkabatan-on. O kini, mao ang kagawasan. Kay istrikto man ang akong parents, Papa Cholo. Gipadako kami nga estilo sa militar. Adunay dagang mga bawal. Mataglihok, kinahanglan nga paspas. Matag aksyon, adunay limitasyon sa oras. Para nako nga lapad kayo ang social circle. Lisod para nako ang pag-enjoy sa akong kinabuhi kaniadto. Ilabi na nga murag gikahon ko sa akong mga ginikanan. Night times nga nako sa gawas o mulapas ko sa akong curfew. Si Papa mismo ang mukuha nako. Wa siya magtagad bisag naami sa tunga sa paglingaw. Usahay bugal-bugalan ko sa akong mga barkada tungod ana. Mura daw kog babae nga apason gihapon sa akong parents bisag di na ko teenager. Isip usa ka batan-ong lalaki nga way kasinatian na uwaw ko sa gibuhat sa akong amahan. At that time, gusto na ko ipa-feel nila kung unsa na ko katuok sa ilang binuhatan. Lupig pa nako ang family pet nga bawal mo gawas. Hiniktan og naka-cage. And as a result, nalayo ang akong kasing-kasing sa akong pamilya kay di sila makasabot, Papa Cholo. Marte, asa ka man paingon? Sa gawas. Mugawas ka? Kisa may imong kauban? Silang Carlo god. Naghuwat sila nako sa gawas. Onya na nanghid ka. Nanghid kong papa. Unsa may yampong? Wa ko niya tugti. Wa ka tugti. Onya nga nung gawas man ka. Wah, kamat ko lang ko nga. Tiguang naman ko. Di naman kinahanglan mananghid pa ko ninyo. O kinsa may nagsulti, ana, ha? Kung dili ka tugutan nga mo gawas, why mo gawas? Nganong ingon mo anak nga rin ako? Ayaw kong artihe diha, ha? Ay kong tumagang ingon ni ana. Balik sa tod. Daghan pa tagbisita. Nangita ni mo. O mo ko bisita niya. Bisita mo lang papa. Wa ko yung tugting mo inom. Ubas ko mahigala. Niyantas bahay pero bawal paghihapon. Stricto kay mo grabe. Kung gusto ni mong buhaton ang mga butang nga gusto mo, pangitag trabaho. Para independent ka ug ayaw pagreklamo. Okay? Sa pagkakaroon, sunod na ako. Tumani ko. Dali. Ug mag-group picture ta. Family picture ko, no? Di ko. Wa magani yung sunos gusto ko. Una gusto mong sundon ko yung gusto. Ha, no way. Gusto kang kasabaan ka sa imong amahan. O di kasaban?
Sige! Kano sa mga kamahimong bastos, ha, Marte? Mo ba na imong nagkuha sa pagpakigbarkada nimo? Nagdako ka na nga rebelde? Di man na tungos ko mga higala, sa mga barkada. Tungod mas yung pagdili na ko. O kami pa imong gibasol? Marte, gibuhat na mo kining tanan para mas maayo ang imong kinabuhi. Kami pa imong daot. Kami pa yung istipo nimong daotan. Ha, paminawa, oh. Paminawa ng migawa sa imong baba, imong sinultihan. Gusto ba na? Oy, kung gusto man mo nga akong ihatag inyong gusto, hatagis ko kung gusto. Pues, ha, maggahi-gahi kasi mong, oh, ha? Ako'y matuman, way mo gawas, karong adlaw. Ma! Suway gawas, pahibawon ko ang imong amahan sa tanan nimong gibuhat. Ha? Ano bang ikaw pa may nahimo na kong inahan, oy? Unsa? Unsa nang gisulti mo? Mingon ko, unta, dili ka mo may nahimo na kong ginikanan. Sakit ka ng manulti, ha? Human sa among mga pagsakripisyo para ninyong managsuon, mauni imong ibayad na. Simple na magugay kong gusto. Ganahan na ginunta ako nga, gusto ko nga. Marte, kung ingon man yan ang imong batasan, mas may pagdili na namo ihatag ang mga butang nga gusto nimo. Okay na! Maghatang sa kuskong kaugalingon. Marte, ayaw paghuwat nga na ay daotang mahitabo, una ka makaton. Di na mahitabo. Basta kayo mo gawas ko. Marte! Magawas ko. Marte, nakiksulti pa ko nimo. Og palihog, ingnas papa ha. Di ko niya pangitaon. Kay di ko matubang niya. Ha? Kahi, nagyog kay mga ang mga batanon karon. Dugay na kung gustong masinati ang mahimong gawas nun. Sa katapusan, nakuha na ko kini sa dihang gipapahawa ko sabay. Apan di ka na ang paagi nga akong gidahom nga makalingkawas ko, Papa Cholo. Nag-uul ko pag-ayo, human ko gipapahawa, pero at the same time, gikonsiderar lang nako kini nga baylo sa kagawasan nga akong gipangandoy. Papa Cholo, mura kog langgam nga nakagawa sa hawla. Dito ko nagpuyo uban sa akong higala nga si Carlo. Ang ilang pamilya dugay na namo nga family friend maong way problema sa ila bisag pila ko kaadlaw nga nagpuyo didto. Gidawat ko nila sa ilang bahay nga way pangutana og dako kayo kog pasalamat nila, Papa Cholo. Tungod kay wa may makapugong nako. Halos kada gabi imi nang gawa si Carlo. Mabuntagan mi sa pag-inom sa mga bar. Daga kong nahimamat nga mga bagong mga higala tungod ni ini. Daga na kong naadtuan kay wa na'y nagpugong nako, Papa Cholo. Sa unang higayon, gibati nako nga way kabalaka. Sa katapusan, nalipay ko sa akong kinabuhi. Og niadtong mga panahona, nawa sa akong hunahuna ang akong mga ginikanan sa makadiyot. But I have to admit, Papa Cholo, giming ako kalit sa akong pamilya, bisag lahi kayo ang among pagtratar sa usag-usa. Niadong igayuna, bisan pa sa kahiubos nga akong gibati. May patigbabaw ang akong pangandoy nga mauusab ang mahitabo sa among pamilya. Nang hinaot ko nga mabag-o namo ang paagi sa pagtratar sa usag-usa. Ug unta, mahimong mas open me sama sa pamilya ni Carlo. Papa Cholo, I know masuko pa ang akong parents nako niadto. Pero naka-decide ko nga muuli para mangayo og pasaylo. Tita Sine, manamilit na ko. Oh, mo pa uli ka? Oo. Salamat kay sa pag-adapt ni mo nako ha, tita. Aslo nga nang inahanglan kagtabang, anhi alang mi. Nagpasabot ba na nga gipasaylo ka na sa imong mama o papa? Wa pa, pero mga igsurin lang papa, inigulin ako. Oh, maayo. Dili maayo magdumot ka sa imong ginikanan. Di bang sila kasabot na ko usahay? Sobra kay sila ka-stricto na ko eh. Ay ingon ana gyud ang ginikanan, Marty. Gusto lang nila nga mahimo kang responsable. Oo, pero di malagi ka ingon na ka-stricto nga rin ako, di ba? Doon nila yung paagis pagtulos responsibilidad. Di ba? Oo, kamo. Suod man kayo mos Carlos sa usa.
Kana tungod kay wala nimo siya pugni, di ba? Ay, naapog ko yung mga bawal ni Carlo. Actually, daghan. Masuko po ko niya kung magpabadlong siya. Ang mga ginikanan, manalipod yun na sa ilang mga anak. Nakasabot ka ko sa imong parents, nganong ingon ana sila nimo. Kay baw ka ba, nganong extra protected sila nimo? Nga naman. Tungod kay makapila na nabutang sa peligro ang imong kinabuhi. Unsa? Dili ba, gisultihan kang mama mo? Premature baby ka. Sa dihang gipanganakan niya, mihunong ang pagpitik sa makadiyot ang imong kasing-kasing. Usa ka milagro nga nabuhi ka. Wa man sila maghisgutan anak ko. Mao nga doble ang ilang pag-amping o pag-atiman nimo kaniadto. Nya, nagdako kang masakiton. Ang imong immune system huyang. Mao nga ang mga sakit dali kaing moduol nimo. Kung nakahinomdom ka pa, na ospital ka sa imong edad nga 5 pa lang, di ba? Oo, nainumdum ko. Nagpabilin ko sa ospital sa pilag adlaw. Kay nagkadinggi ka. Sa ikaduhang higayon na problema na sabang imong kinabuhi. Kaniadto ang imong mama, ubanan ko para i-comfort. Kanunay siyang mangutana sa iyang kaugalingon. Kung usaba siya kainahan nga way pagtagad sa iyang anak. Kay nganong kanunay kining mahitabo nimo. Ugmao nang daghang bawal nako. Maayo kay gitugutan kanilang makig-inom ni Carlo. Usahay, ingnon sab nako si Carlo nga bantayan ka inigawas nimo. Karon nagkasabot na kustanan. Maayo, Marty. Sabta sila. Dili lang sila gustong mawad-an silang anak. Kay hapit na sila mawad-in nimo sa pipila kay higayon. Overprotective ang imong mama o papa. O na hustong buhaton sa mga ginikanan. Aron ka protektahan ang ilang mga anak. Bosa, sige, pauli o pangayog pasaylo nila. Oh, tita. Dili man unta ko moingon nimo ini, pero pahibaw na lang tika. Sa dihang gipalayas ka, nasayod silang nadiritso ka sa amo. Sa tago, gitugyan sa imong amahan ako ang imong allowance, aron do na kay ikagasto. Dili ka niya gustong pahibawon, pero mas maayong mahibaw ka, aron dili ka magtuong nga gipasagdan kanila. Mo pa? Nauwa man kog kalit ini, tita, mura mauwa na kumapakita nila. Oy, ano man? I'm sure gimingaw po sila nimo. Dili lang nila ikapakita. Apa nabalaka sila nimo. Bisag unsa pa'y imong nabuhat, sure kong napasaylo kanila. Kay musulti man sila o dili, nahibaw sila sa imong naagian. Usa ka adlaw, masabta nimo ang tanan kung ikaw mismo doon na nasabon niya'y anak. Salamat kay tita. Di na ko malimtan ka ng tanan mong gisulti. Sige. Ingnalas Carlo nga maunan ako. Oh, sige. Pag-amping. Regard sa imong mama o papa. Oh, tita. Niuli ko sa among bahay og ang una na akong gibuhat mao ang pagpangayo og pasaylo sa akong mga ginikanan. As expected, gikasab-an gihapon ko pero gidawat na nako kay baw ko nga love language na ni mama ug papa nako. Sa katapusan sa adlaw, ang ilang gibuhat para sa akong kaayuhan. Wa magdugay, giswayan nako nga buhaton sa bahay ang akong nakatunan sa pamilya ni Carlo. Gibag-o nako ang paagi sa akong pag-atubang sa tanan. Open ko sa akong mga igsuon ug sweet ko sa akong mga parents. Birthday sa akong igsuon Papa Cholo. Sa pagsaulog niini, ang tibuok pamilya nakauna-una sa pag-out of town. Miadto mi sa Bacolod aron bisitahon ang among mga paryente didto sa side ni mama. For the first time, nakita nako nga chill ang akong parents. Lingaw sila ikauban kung wa sa trabaho. Kadto nga adlaw, mao tingali ang labing malipayong adlaw sa akong kinabuhi uban sa akong pamilya. Apan Papa Cholo, luyo sa malipayong salo-salo. Adunay usa ka trahedya nga wa na ko damha nga mahitabo.
Mipauli na gikan sa Bacolod og si Papa nag-drive samtang naminaw siyag music. Nangatog ang tanan kay gikapoy sa selebrasyon. Klaro pa sa akong panumduman ang mga panghitabo. Usa ka OPM ang naa sa radyo ni atong tungura. Pagkadungog nako nga nagsyagit si mama. Ang nisunod kay kalit kong nilukso sa akong gilingkuran. Ang among sakyanan nabangga sa bus nga among gikasugat sa wa pa mi mabangga. Papa Cholo, ni anang gabi una, 3 ka tawo ang namatay sa among pamilya. Asa mo? Sir, maayo kay nagmata ka na. Unsa man wa bay sakit nimo? Hayan akong pamilya. Sir, pahuway una. May kauban kang lalaki migawas lang makadiyot. Ha? Marty? Nagmata ka na? Uy, salamat sa Ginoo. Hayos lang sa Papa. Kwan, paway una. I-update ko nimo unya kung unsa ang nahitabo. Unsa man, wa ka mo batig sakit sa imong lawas ron? Excuse sir ha. Tawgon ko ng doktor aron pagpahibaw niya. Asa sa Papa? Okay na sila? Kwan, kao lang una. Kapinso sa kaadlaw ka nga natug. Sigurado kung gigutom ka. Nagdaan si mama magpagkaon karong buntaga aron doon na kay makaon inig mata nimo. Carlo, hain na akong pamilya. Okay na ba sila? Si ate nimo, okay ra. Nara sa mga samad. Karong taon-taon, ni ana to din. Mayo noon. Sila sa mama o papa. Hain man sila. Ang doktor miingon kung naulian ka, ang una nimong buhaton mao ang pagpakalig-on. Busa, kaon na. Una ta magstorya. Hey. Ngano ba naglikay kas kong pangutana? Nangutana ko kung asa akong papa. Ang akong mama. Okay ra ba sila? Luwas ba sila? Marty, kuan. Wa na ang imong papa. Unsa? Wa na si papa. Wa na siya. Sorry bro. Nasayod ba si mama? Tingaling nagkinahanglan siya na ko ron. Ato na to siya. No. Dili ka na makabiya sa imong higdaanan. Tuod kay dili ka palig-on. Gusto ko makita si mama. Gikinahanglan ko niya. Kuan. Wa na sab si mama nimo bro. Dili na tinuod. Giunsa pagkawa. Nag-istorya pa sana ako samtang gipahigda ko stretcher. Anong nga naman siya? Gibinuangan ba ko ni mo, bay? Wa siya mabuwi sa aksidente. Dili ka na tinuod. Dili na tinuod, Carlo. Palihugin ako, nagkumidya ka lang. Kalma lang. Dili maayo si mong lawas kung ma-stress ka. Mao nga, di ko gusto ka isulti dayon ni... O kung saan ako sa pagkalma nini. Patay na akong parents. Mukalma ko. O saan ako pagbuhat niya na. Pasaylo ako. Wa ko may baw kung unsay akong buhaton na ining maong sitwasyon. Wa ko may baw kung saan ka pag-comfort. Asa man, gusto ni mo nga biyaan ta lang una ka? Sige. Mugawas lang una ko. Tawag lang unya ko kung doon na kay gikinahanglan. Pasagdanti kang mag-usara ka. Kadiyot. Sila si Kuya Marco. Si Kuya Maki. Kumusta sila? Marty. Palihog. Ayaw ko kayo ngasta sila. Dili na ko mahimo kung mawasap sila. Ate, kumusta ka? Okay na ko. Sila si Kuya. Kumusta? Nasa ICU si Maki. Critical gihapon ang iyang kahimtang. Si Marco.
Dili. Buhay pa sa di ba? Ina kong buhay pa si kuya. Patay na sab siya, Marty. Usa na hitabo? Ganun nawa ba silang tanan? Usa ni klasiya? Joke ni? Usa ni ka prank? Kung prank, ma'am, dili ni katawanan! Palihog, Marty. Marty, kalma. Joke na ni, di ba? Carlo, ate, palihog. Joke na ni! Dili ni tinuod! Marty! Si Papa Papacholo namatay sa atake sa kasing-kasing. Giatake siya samtang nag-drive mao nga nawadan og kontrol ang among sakyanan. Midiretso sa Picas Lane na diin nakasugat mi og bus. Nabanggaan ang kilid sa among sakyanan diin naglingkod si Kuya Marco hasta akong mama namatay. Sa laing bahin ang akong laing igsuon nga si Kuya Maki migugol og pipila ka semana sa ICU. Nakomatose siya ni atong tungura kay grabe ang iyang samad sa o. Sa katapusan, wa sab siya mabuhi, Papa Cholo. Unumi sa among pamilya og sa kalit lang, upat ang nawa. Kami na lang og sa akong ate ang nahibilin sa among pamilya. Ug hangtod karon, murag gihapong dautan nga damgo ang tanan alang nako. Papa Cholo, di gyud ako madawat nga daghan na sa akong mga minahal sa kinabuhi ang nangamatay. Muramig bowling pin nga naigo sa bola og duha na lang ang nahibilin nga nagbarog. Tungod sa nahitabo, daghan kog pagmahay sa kinabuhi. Daghan kog what ifs. And actually, wa ko kay baw unsaon ako paghandle ang kasakit sa nahitabo. Nabuntog nako ang maong pakigbisog sa akong kinabuhi tungod sa tabang sa akong mga higala. Bro, unsa man? Ready na ka? Mga na ta? O sige, malakaw na ta. Carlo, salamat kay ha. Bisag busy ka. Nigahin gyapon kag panahon sa pagkuyog nako sa lubong ni Daddy. Basta ikaw, bro. Niyara ko kanunay. Yun na. Unsa man imong gigunitan? Among family picture. Giprintan ako para pagkabilin ko picture namo sa ilang lubnganan. Maayo kay na kay family picture. Ningon ka nga lisod mo magkatapok. Mao to nga wa kay picture. Gifilm ni na itong dito mes Bakulod. Sa mismong adlaw so pamahitabo aksidente. Maayo kay gipugos nako sila. Kuno pa, wa ko hindumanan sa kong pamilya. Maayo. Maayo, at least, nakay-picture nga imong malantaw kung mag-uul ka. Hangtod karon. Di pagyapon ko makatuo sa nahitabo. Hangtod ron. Muragyapon kong naas daot ang dam ko. Lisod dawaton, bro. Lisod yun. Labi na kay namatyan ka, di lang kay usara. Upat yun. Nakasabot ko sa imong gibating kasakit sa dughan karon. Pero idumdumi. Ayaw pagdali sa imong proseso sa pagpakaayo. Doon na kay katungod sa pagbangutan bisan ka sa among gusto. Pasag nilang panahon. Nga mo'y mudikta ni mo. Kano saan mo dawaton sa imong kasing-kasi ang nahitabo. Manginaot ko nga. Doon ay bisan usalang katimaan. Unta, nahatagal na kong premonition para doon ako'y mabuhat. Daghan ko mga pagmahay, bro. Why do you expect may tabo ka na? Maugyot. Wa ko magdahom nga mahitabo to. Tungod na. I took for granted the times nga kauban ako akong pamilya. Kung hibawan palang mahitabo na. Unta,
Nasultihan ako sila kung unsa ko sila kamahal. I hope makaya na ko. At least, pasalamat sa tanang sakripisyo nila para nako. Unta, magay mo pa kong daghang memories o manila. Unta, mangayo man ako pasaylo sa mga sayop nga ako nabuhat. Bisag wa di mo sila sultihin di ana, naibaw sila. Nga love di mo sila. Naibaw sila nga nagpasalamat ka. Nga nagbasol ka. Kay kung sincero ang imong feelings, bisag dili pa rin maisulti, ila ka nang ma-feel. Unfair yun ang kalibutan. Sa kadaghan sa mga butang mahimong mahitabo sa mong pamilya. Ganong kini pa. Wa ta may bawas tubag kun ngano. Pero naibaw ko, nga doon ay rason nga nung nahitabo ni nimo sa imong pamilya. Kanaunta ang tubag nga imong makita. Unsa ang katuyuan ngano nga nawa sila. Unsa may katuyuan ganong gihatag ka o gihatagan kang ikaduhang higayon sa Ginoo. Ayaw pangitag doon na kay ikabasol. Hinoon, pangitag rason ganong gihatag din nimo. Kay kana nga rason, kana ang mahimong leksyon sa imong kinabuhi nga imong dad-on o gipasa sa umaabot nga henerasyon. Sakit nga leksyon ang gipuli. Pero, mao na'y makapabag-o sa imong kinabuhi. I hope so. One day, magkasabot-sab ko sa tanan. By the way, wa pa ko magpasalamat ni Mustana nimong nabuhat para nako. Thank you, bro. Gikas ospital, hangtod sa lubong, ug hangtod karon, wa ko na mabiyay. Nagpabilin kas kong kiliran aron suportahan ko. Aron matagan kong kusog. Naghapit na ko mag-give up. Salamat. Promise, bubawi ko niya. Uy, kaso natural na. Gipadako ko sa kumama nga dili taliktan ang mga amigo nga nanginahanglan gid og tabang. Nasayot ko. Nga kung mahitabo na nako, naibaw ko ga imo sad nang buhaton ang akong gibuhat diha dimo. Mao na ang higala. Why biyaay? Salamat kayo. Ya, saban, tara. Pasiw niya maabtan tas uwan. Nakabalita na ba ko nga doon ako ni Bagyo karon? Oh, nade eh. Sige, tara. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay Gisuwayan ako nga mubangon bisan pa sa nahitabo. Naglisod kog adya sa una kay kalit lang nahilom ang among kanhi bisi nga bay. Tungod sa grabing trauma, Papa Cholo, nakahuna-huna mi sa igsuon nga ibaligya ang among bay. Gigamit namo ang kwarta nga among nakuha niini aron makapalit og kondo nga para lang sa duha ka tawo. Gibutang namo ang nahibilin sa bangko o gigamit kini sa akong igsuon isip puhunan sa iyang negosyo. Sa pagkakaroon, 30 anyos na ko. May pamilya na ko. Kung mangutana mo kung giunsa ko pag-move on sa nahitabo sa akong kinabuhi, wa pa ko maka-move on, Papa Cholo. Hangtod karon gibati gihapon ko kasakit sa akong kasing-kasing kada mahinumdum ko sa nahitabo. Kada adlaw, gimingaw gihapon ko sa akong mga igsuon o ginikanan. Kada gabi mangutana gihapon ko sa akong kaugalingon kung unsa kaha ang akong kinabuhi karon kung wa pa mamatay ang akong mga minahal sa kinabuhi.
Ang among family picture na lang ang nahibilin nga handumanan nako sa pamilya nga akong gidak-an. Ug subo nga di na nako makita ang mga pahiyom sa maong hulagway. Papa Cholo, di nato kontrolar ang atong kinabuhi. Subo man pero mauna ang kamatuoran. Wa kita mahibaw kung kanus a kita mamatay o kanus a kita mawad-an sa atong mga minahal. Bisag malipayon ta karon, sakalit lang mausab ni. Mao nga kinahanglan kitang magpasalamat sa matag adlaw nga gihatag nato. Di nato usikan ang atong panahon og maglingaw sa matag adlaw uban sa atong pamilya. This is my story and I hope na amoy makuha nga lesson ani. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Marty. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay ug salamat.